Jorani kok pada nanya bagi nasing tongza kapang ni joto takte bukcong lamsogo. Tini jorani kok pandawo. Tini 28 tarik Mars 2025 BC. Tini ni kotor-kotor kok tuma saite uzag ani yaphawo. Tini ni noha sal brui. ଅଧିবেশন বেলাইখে নাংমা নাংমানি কক টি সালাইখে আর বিসিঙ্গ স্পেশালি TTAADC नो एम्पावरमेंट जे रां रहना तंगमनि तांनि रहर जागिया तंग अबाहायराव नतैनाय जेमन MLA पल डांसु ब तिनि खूब काम खाय कक बरक ताइ इंग्लिश कक बाय जाय जायखेनो बजगै बा जे प्रब्लेम मै तंगमनि एडिसि हापांनि आरो ताइ रां जे ताबुक पेंशन रंनो रंग रेहमी आंगमनि रक गौमा साख्रि tlangmayang tongmani rok abrokno kahmo tlangna hangkangke rang phan rohna nangnai hini kokti saka aboni yagolo rang mantri Pranojit Singh Rai bo kok sai khana rakha abosong khana laina puila khana di MLA Pol Dangsu kokti samani tini अधिवेशनो जे TTADC o fund tebo kabang khlaini bagai Point of clarification, sir. Di merasa private menteri ni, penggunaan menteri ini clarification. Wilano hasil ni menteriokrano hambai maya perlu, tapi hinggai special assistance o rang lokmani balik. Hai punani clarification ke apa sih? जों जतनाव साइमनाव TTADC ओ नैथि थांबायदे दङ आरो बिसिं 1600 नि साका स्कुल दङ ओमफ्राय दाख्लैनि जे बाजेटआव 860 crore जाखानि आबुनि बिसिंसे जों TTADC नो हांग्रायखायनानै आरो बिसिं खबजाखौ डेपुटेड स्टाफ निजेनि स्टाफबो दङ General Administration ni khorcha dong ajagawa ex-MDC family rok ni pension bo dong ओमफ्राय आजागा गोबांमा अबहाय hidden खरचा दं ओमफ्राय आंनि सिंमोनखाय जों TTADC नो पैसा फानदोंनानै बागै जों तांनि share of taxes बारै रेमिया दंनाय एबाखै जदि से सिस्टेम दं ओमफ्राय सेमाननुखा RD पंचायत Finance Commission, State Finance Commission, जे रांमारि रिजर्व में 735 crore जे ग्रुप मनी आज आने किसी TTADC नि रिपोर्ट नि मते 5% मांखा उनका जों आबनो तांगै जिदि जे रयल्टी मांगनि TTADC नि जे हावो एक्सप्लॉइट मनी गेस इंफुं बलं इंफुं लामा इंफुं अबनि शेयर ऑफ टैक्सेस जों पैसा गोबां खायदामान खायमान थांगे बाहायके खायनाय बाहायके डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट सालायनाय नांथांगे सिस्टेम फाइनेंस कमिशनाव बाहायके स्पेशल एसिस्टेंस नि बागै पैसा जों रांमारि सानथांनाय तांनि हिंगाय 25-26 जारा रिटायरमेंट थानाय बरमनो गोदाननि बागै जदि से रांखाया हांगाय बर लामाव अंखना नांथांखाय या सिजों से सुदारनाय हिंगाय जों आबनो काटिनानि बागै जों बाहायके एडवांस Financial plan खायमा 16 Finance Commission दा share of taxes बारि दुइ दा हाया खायबा कायसे budget plan काहां थे तेवेसे सालाय सुग्रुबै डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सालायै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि मन्त्रि रकै सालायै जोंनि स्टेट कैबिनेट मिनिस्टार रकै सालायै जों आपनो बाहायके स्क्रुटिनाइज खाय जों रांमारि बाहायके बारि दैमान जिनि साकाबो यासि सुजाके दै खाय जों बाहायके जोंनि अ सरकार जोंनि MLA Pol Dangsu ni ADC ni fund no tinye serai kraitani wo rang mantri Pranojit Singh Rai bo kok phiroka khlaiji rang mantri Pranojit Singh Rai ADC wo rang rohonani bagai bobo gosijagno phiaba ADC ni bakhaktui jaikhe total report बोसोग्रां नां बखातो पेन्सनारनो बोसोरनाय आखनाय आबो जायखे ति सापाइके हंगाके रांताम रहोयांनाय आबनति मासुक लायनाय आसुक लायबाय बिसितिसे सल्युशन नाय साइ खानराखा खानायनि रां मन्त्रि Pranojit Singh Rai bo अधिवेशन ककफिरपुर ADC नो रां रखनान बागै गसिया इया हाइनि खानाय बिदि मांप्लिबो TTADC
যে প্রভিশন রেখেছি পার্সেন্টেজের কথা আমাদের দরকার নেই বলে আপনার নেই, কারণ এদের সমস্ত স্যালারি পেনশন এমনিতেই তাদের টোটালি কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট তাদেরকে প্লেস করে, যেটা বলেছে মাননীয় মন্ত্রী অনিরুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়। যে আমার কাছে যখন এসেছিল মিস্টার কালদাংশু সিএম আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, আমার সঙ্গে ব্যাপারে ডিসকাশন হয়েছিল, আমি একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে এই যে টোটাল যে পেনশনে যাচ্ছে তাদেরকে পেনশন দেওয়া, ওয়ান টাইম গভর্নমেন্ট অফ নর্মস তাদের যে দিতে লাগে সেটা দিতে গেলে আমরা কি করে জানবো? ফাইন্যান্স কি করে জানবো? ফাইন্যান্স তো জানতে হবে যে কে কে কোথায় হয়েছে। এই ব্যাপারটা আমি বলেছিলাম যে আপনাদের যে অফিসার আছে দায়িত্ববান ওনাকে নিয়ে একটা আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বসে একটা আপনাদের প্রপোজালটা ক্লিয়ার করেন যে আপনারা কিভাবে এদেরকে রিক্রুট করছেন, সংখ্যায় কতটা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, আপনারা কতটা করতে পারেন। এগুলো তো ফাইন্যান্সের কাছে কোনো রিপোর্ট নেই। তো আপনাদের এটার মধ্যে ফাইন্যান্স হস্তক্ষেপ আমরা ডাইরেক্টলি করতে পারি না, কিন্তু আমরা টোটালি এটা ভার্বাল ডিসকাশনের মধ্যে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে সরকারকে যদি দিতে হয় তাহলে সরকারকে টোটাল তথ্যটা জানতে হবে আপনি যে কি করছেন। তো সেটা যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমি সেটা কি করে আমরা বাজেট কমিশন আলোচনা করবো, এবং সেটাও কতটুকু সম্ভব হবে সেটাও আমরা জানার পরে আলোচনা করে, এবং সেটা কি করা উচিত কিছুটা তো রেস্ট্রিকশন থাকতে হবে, এবং সেটা আমরা আমাদের সিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এটা সার্বিক একটা আলোচনা করে আমরা এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কিভাবে করা যায়, তার জন্য আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেকেন্ডলি আলাদা করে যখনই একটা আমাদের আন্ডার ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিস্টারের আন্ডারে যখন বাজেট মিটিং হয় সেখানেও কিন্তু বারবার গত 2 বছর কিন্তু আমরা আলাদা করে টিটিএডিসির জন্য আলাদা করে আমরা একটা স্পেশাল ফান্ডের জন্য ডিমান্ড করে আসছি। যদি আমরা সেটা ডাইরেক্ট এইভাবে পাই না, অন্যান্যভাবে আমাদের ডেভেলপমেন্টের খরচ হয়েছে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমরা এটা ডাইরেক্টলি পাই না, চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জিনিসটা নিয়ে বারবার কথা উঠছে যে এই যে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে যে ফান্ড থেকে তাদেরকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে তাদের যে যারা পেনশনে যাচ্ছে, এটাই আমাদের কাছে হবে যে টোটাল তথ্যটা নিয়ে যদি আলোচনা না করা হয় তাহলে বারবার ডিমান্ড থাকবে, কিন্তু আমরা প্যারেন্ট কথা বলছি। তা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এটা আগামী দিনে এটা টোটাল ওদেরও যাদের জিনিস মানে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে সবাইকে নিয়ে সিএম সবাইকে প্লাস মিনিস্টারও থাকবেন, আমরা থাকবো আলোচনা করার পরে কি হয় সেটা নিয়ে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের কাছে আমরা সেটা আমরা রাখবো। ঠিক আছে। দ্বিতীয় দৃশ্য Gai oribesono awahino kokte boti salaika যেমন অঙ্ক পাটা নতি বাহিনো এমএলএ নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং বব kokti saka যে পাটা নাই রং tangi demarcation খাইজাগিয়া বুফরু demarcation খাইনাই বাক্সাকা পাটা মাইয়াখো তামো খাইনাই গে তিপ্রাসা রং তো দেসকেপার পাতার না খালাयो tangi rebai jagiangi dong okok rongni sumungno no kok phirung murukha forest ni মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বসাই খানারকা পাটা রনানি abo forest department niya o je demarcation khanyarok tribal welfare department nise borok ang bo mosugo obo khlainani phiaba bongni bukhakti se khanya nangnai hinino samani koktoma ingkai abo to norjas ang information rekha phorike khabang tate bukhuk chong tabuk ingkai ania phawa je koktoma obo norno sanani hini je tubujak obo ingkai MDC fund ni rangbai kami amse hamkraini bagai kobangma dal samungkhaimano bridge ingya khaba pool aba her srammano phiaba joto se kabang kokga MDC ni fund lebo singba mahai kami wo joto bihi wo no joti 400 tongnai rong ke gitar ingkai bari rong nong ke khetung ingkai horiki tontamner no kham harmonium sigla rong no thungjangnai manai khni rok bagai tongo aba hekena tini মহারানী 11 মহারানী কনস্টিটিউয়েন্সিনি MDC তা কমল কলয় বিনি রাং সবাই তিনি মানি বাখা ফরিকে মানি বেলাকে খাতংজাক সিকলা রক বহনে গিটার রক ওংকাই খেনাইনি দি মাংপি Sama bagay. Ani. 아버님 말대로 내면 탄창을 나고 다시 언제는 살랑배차 지 다콩 모hen드로 저기 동문을 지너러 MLA의 바성 창만이 응강가이 지금 그것하고 화용권에 그래도 버창 칼라용 칼라에 파이 칼레만 가고
তাইবো ফাইল খাইয়ে রাজ্য সরকারের মতো তাইবো গোबां দুबैमान খামো এডিসিনি বাইনা आं रि दङ महाराजा रि दङ जों माया हांगे डिएम माया हांगे बिडिओ हाया हांगे मुख्यमंत्री थाने हाया के गोबां दप्तरनि मन्त्रीनि थाने जों सभा खेलायमान खामो ताबो चिनी सरकार गरिफानो एमपिओ थांनि नायदि चिनी पाथानलाल जमातिया एमएलए बो बाहायना आं फायनो বনব আংলো তুইসে তুই ফেলবা বউ আং ফাইনো বউ তাবো চাং খালাই সদাগর কল দেখনিকে চাং খালাই রলাই দङ একবারে বরনায়ং সামুং তাंलाय डेभेलपमेन्टनि सामुं तांलाय दं आबोनि बागै दाखुक देबो खुक्सं चिनि नांगखौ माने हिगे অটোনমি নাঙো ইকোনমি নাঙো পলিসি মেকিং এনে ক্ষমতা চিনি থানি নাঙো আবশ্যি মহারাজা সানো আবশ্যি মহারাজা থানসাং দিহিনো তাবো নং হঠাৎ খাই কমল কলে গোসে বেতনমান आं बेतनमान जाजा माने 30,000 बसा खरक काम पुसि दंगा जाओ इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ी हुई हठाৎ के आने फोन खाई साओ ताबो नला 25,000 डायरेक्ट गेले बेंग होने आंले बरन मान जाना बि बसा दंगा जाओ स्कूलनि फीस रे नांगो हाई खायना आंले बरन रां मान जाना बाबा बाहाय गेले ना बाबो बन चले दंगा जाओ आं बाहायनो 30,000 बेतनमान माबेन चले दंगा जाओ एगे नों जदि आं हठाৎ खायो कारण बुध रिनाय दाना गोबांमा नोंबो 5,000 नोंबो 10,000 नोंबो 6,000 सरकारनि हयगे जों चुबाय दं जे मानसा व्यक्तिगत खैताबो जों आंनो चुबाय माया फांमनो आबनि बागै आनो सिनर जले व्यक्तिगत भाबे कमल कलने जले मानो बहानो चुबाय आनो कारण नखा गोबां बरग्रामनो 24,000 बुधा रंनो नायनाय आं उइ दं खाम बागै नर आनो बो सामथाय किन्तु आंनो रंनो रिमायानि बागै बखा खामै दं किन्तु सरकारनि फारसेथि जे दरखास्त रिने रंनो सुबुं रिनानि बागै आं बेलाय खेनो बिबि খাবার দাদা বুকসং তিনি কতর কাইসে কক তোমানি বিসিং মায়ানমার বেলায় কিরিমা সিংসা খাই বাংলা ফাইকা মায়ানমার অবত কাইসা বাংলা ফাইমানি কাইসা বেলায় ডেঞ্জার জোন नि আমহাইনো ओंखाय फियाबा मायानमार अबो काइसा आगि इंगो सिहनि जागो तै कसारि हाप्लक गाबो हाइनो बिल्डिं कत रक तांनानि माना फियाबा अ तांजाग रक ताबो बाई क्लाइ थांबाय का तिनिनि बांला फाइमानि वो अरनो फेसबुक रगो बेलायखेन भाइराल लङै तंखा तिनि दीपर जराव माने फासालो तिनि मध्य म्यानमार आरो बेलायखे किरमा सिंसा ओ बांला फाइमानि बाय बेंकक बाहायनो ओ बांलानि लिलागमुं सगैका CNN नि जे रिपोर्ट अनुयायी हिंगाखाय जे नांगमानि सेबसाब रक बेंकक नि चातुचाक पार्क कुवागै हा कुवागमानि बा बिल्डिं कुवागमानि आबोनि बिसिङाव 50 जन बरक टंगरखनि रग ककथुम रखा ताइ नेशनल इन्स्टिट्यूट फर इमारजेंसी मेडिसिन रक साका आबो बनो 43 जना कसावै टंखा ताइ 7 जना सागदुखु मानजाक नि रगबो कक्तमा फियाबा बरक थैमानि कक्तमा ताखि दरदै सकपायाको चिनि मांख्लिओ एबा कुनु कक्तमाओ आबरक सिरे सिरेके फाइसुगियाको फियाबा बिल्डिं कत बाइ क्लाइमेट नुगलै जतन खा खामजाक लाइखा खा यगजाक लाइबायखा खाबारनि ताते बुखुकजों बाजेट न तीनाय जे अधिवेशन नि कग्रक तो मन्त्री अक्रान क किसा खरसाथाय क्लायो हास्तिनि बाजेट न लुकुरक नि बागै बलायखे हामक्राय क्लायनाय जात बाजेट नि क खरसाका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा तिनि विधानसभा बाजेट न तीने कक साना थांतानि व ब अकक साका बसाका रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय बलायखेनो जायखे खेल खायनाय माने बिसिंतिनि अ बाजेट कारिखा आबन बागै बरां मन्त्रीना हामबाय रेखा मन्त्रीअक्रा साका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नि दागि मुं लामातै बोसकांनि 2047 नि बिसिङाव विकसित भारत सामनानि नासिक मुं नाहारजाक्का अ बाजेट अ विकसित भारत सामनानि बागै बेलाखा चुकजाक बाजेट नि साका मन्त्रीअक्रा साका 1 तारिख फेब्रुवारि पार्लियामेन्ट केन्द्रनि रां मन्त्री जे सेन्ट्रेल बाजेट कारिखा आबो हायुङाव भारत हाकतरनो फानगोनां नि काइसा सिनमुं रोखा जरा काइसा भारत हायुं हाकतर रां थंगो 11तम थायो दङ माने 11 नम्बर के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दैफांबाय भारत ताबो हायुङो 5th माने पंचम 5 जागा गायबावो
सकपाइखा इनके सरकारी नासिमुं 2030 नि बिसिङाव भारतनो हायुं हाकतनि 3rd नाम्बार रां थं गोनां खालायथि सानानि दासिमुंबाय सामुं खालायथं हनै मन्त्रकरा सावि खोनारखा आबनि बिसिङाव बसाका जे रां थं नि बांमुं जे आजिमुं अमहाय बोरै सिक्ला जतनि हामारि गोनां मुंको बाजेट नि बिसिंतै सामुं जानाय हनै परीक्षा खाबर तादे बुखोकचं तिनि कुमारी मधुती रूपश्री नि थैमानि साल एबा बोथारजाकमानि साल और कक खरकायख्लाय बर ताक्लायबाय 77 तम फिल्ड सिनिसिसनि माने तिनि बाय 77 बছর सिगां इनका बोसोरनि सिगां रं नायसिदि 77 बছর सिगां और इनको खुवायो बोथारजाकमानि बरक बोरै रकनि बागै आन्दोलन खालायनानै थांथानिव आबो स्पेशली CPIM रकनि बखाक्ति गोबां पालायजुगो दिनै गोरों गोरों जागायाव मुजुखायै रेलि रक खायमा बाय बाक्सानो बिनि बरनि कथामनि मां हाया सनामै रग बाहिनो खुम्बक लायजाखा ओंखाय दिनै अरनि CPM पार्टी अफिस अंका पालायखा जितेन्द्र चौधरी सं खोनायाजे अ दिनै कक्थुम बर कतरखे पालायमानि पान्डा टाउन हल अंका खोनायाजे दिनै कक त्रिपुरा যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস বললে ভুল হবে ত্রিপুরা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তার যে জন্ম হয়েছে সেই ইতিহাসের পত্তনে আজকের দিন 1949 ইংরেজির 28শে মার্চ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে 1949 ইংরাজি মানে ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ ত্রিপুরাজ্যের রাজতন্ত্রের পতনের একেবারে শেষ দিক অন্যদিক থেকে স্বাধীন ভারতের সাথে যোগদানের পরে এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের তার ঠিক প্রাক্কাল তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ এই সমতন্ত্রের বিরুদ্ধে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে সে 1945-এ জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে চেতনার উন্মেষ সে উন্মেষ থেকে জন্ম হয় 1948-এ গণমুক্তি পরিষদ যে এই সামন্ততন্ত্রের সমস্ত বেধি অন্যায় অত্যাচার তার বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে ওঠেন তার মধ্যে অন্যতম এই অত্যাচারের অঙ্গ ছিল যেটাকে তিতুন বলি অ্যাকচুয়াল ককবরকে তার নাম হলো তৈতুন সেটা কি এই ত্রিপুরাজ্যের মাণিক্য রাজবংশধর তারা এই রাজ্যের প্রজাদের 1400 বছরের বেশি শাসন করলেও তাদের মঙ্গলে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে তো কিছু করেনি কিন্তু এই আনপর পিছিয়ে পড়া দরিদ্রতম এই জমিয়াদের কাছ থেকে তাদের খাজনা আদায়ে কোনো ছাড় ছিল না মহারাজা তহসিলদার যখন যেতেন গ্রামে তাদেরকে গ্রামের লোক তাদের কাঁধে চড়ে নিয়ে যেতে হবে তারা মাটিতে পা দেবেন না এবং সেখানে গিয়ে কোনো কাছারিতে বা কোনো পাড়াতে বসাতে হবে সেই পাড়ার লোকজন সে গ্রামের সমস্ত খাজনা তাদের সামনে এসে রাখতে হবে তারপর আবার সেই খাজনা এবং তহসিলদারদেরকে কেউ পালকিতে করে কেউ দোলা বানিয়ে কেউ কাঁধে চড়িয়ে এনে দিতে হবে যেখানে গোড়া বা হাতি দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত তাদের পরিশ্রমের ফসল সহ তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল ক্ষয়ের এই পদ্ধতি দজাদারি এবং সেই রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা জনগণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে চায় রাজ্যের বর্তমান শাসক দল বিজেপি এই রাজতন্ত্রের পক্ষের লোক এবং বিজেপি আজকে ঐক্যবদ্ধ কাজেই কুমারী মধুতি রূপশ্রীর যে তাদের এই আত্মবলিদান রক্তস্রোত তা আন্দোলন এটা তার লক্ষ্য এর থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ হয়নি আজকের দিনে
ত্রিপুরার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশ মানুষকে আমাদের আরো যোদ্ধা লড়াই করতে হবে, যে নতুন কায়দায় নতুন চেহারা পড়ে নতুন স্লোগান তুলে নতুন নাম নিয়ে রাজা রগ্ন তুইব রাজনীতি আমি ভূমিকা সিপিআইএম বড় রাজতন্ত্র ন চাচা গিয়া বড়কে বিরোধী কাজ মানে বিরোধী রাজতন্ত্রের বিরোধী বিজেপি হিংসাকে রাজতন্ত্র ন তৈনাই রাজতন্ত্র ন মানিনাই আইহিন कुमारी मदती रूपश्रीनि थैमानि जागाव बाहायनो बरक बीजेपी नि चाया नुहरो बा राजतंत्र न चाया नै विरोधी खालामनानै तिरिनि बरक साल पार्लियामेन्ट बिसिंतै खायरकमानि जागाव बयो नासलेमानि बाय बाहायनो सामुं दाङि दङ ताबो नितो स्पेशली गणतांत्रिक नारी समिति ताई गणमुक्ति परिषद बरक थालाय करन करन जागाव पान्डा संसालायखा তিনি साउथ डिस्ट्रिक्टनि साब्रुम बखाक्सतेनि बिसिंकलानि उत्तर तैसमा विलेजनि जमाधन रुवाजा पाराव त्रिपुरी समाजनि रुवाजा काउन्सिलनि कताल अफिस नग्न फियोगे रेजाखा फियोगे रैनायनि मानजाखा त्रिपुरी समाजनि नारायण वीरेन्द्र त्रिपुरा चौबालाय बुथुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि कासको शशीन्द्र त्रिपुरा तेबो तंखा लगियो त्रिपुरी समाजनि पुमां हरिदयाल त्रिपुरा चौबालाय बुथुनि साब्रुम बखाक्सते कमिटिनि तांफां हिरेन्द्र त्रिपुरा ताई जमादन पारानि रुवाजा दुमचंद्र रुवाजा सौरभ बाहायनो मानजाखा ओंखाय तिनि आ पान्डानि बिसिंतै जे हदानि गोबांमा गाहाम एचिभमेन्ट खायनाय लेखाफोरा गाहाम खायनाय आबाहेरावनोबो मानिरावगिया फारजाखा जुगियारावनो बाहायनो गाबाहायके बरंनि मेसेज के तिनि फेकजांनाय मानै साया टंनानि सराय उमर सगियाव काया टंनानि आब्रंतिनो तिनि कक सालायका जत कक नारनाय रक मेन कंखा जे आब्रो कार्यबाहिनो प्रेस मिट खायनाय बरक थाका जे जितेन्द्र चौधरी न एसेम्बली वो जात चिनिएसन नै कैसा बिनि जातनो सिनि मुं रोखा नै कतकमानि मन्त्री रतनलाल नाथ ओ पार्टी मनोती बेलायखा क्राक कक साका बरक ताबुक त्रिपुरी चौबलाय बुथुबाय ताबुक नारायण पुमां काउन्सिल बरनि बखाकनि प्रेस मिट खायनाय साजाका जे मन्त्री रतनलाल नाथ नाकार मासाननाय जितेन्द्र चौधरी न तामनिबा जाति साय कक सामानि आबो चालिया नै ताई कैसा हंकाय मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो कयखा मन्त्री रतनलाल नाथनि मन्त्री न सेप्लायनानि उंथुं हनै तामनिबा ब मन्त्री नानि चौगलिया जातनो खर्च मन्त्री देशनि काहाम बरनि काहाम नायमानो किन्तु कैसा जातनो जेबाबे बेंगायखा शुद्ध जात चिनिएसन सिमिया आरो फ्रुट फाराद रक ताम रक शब्द थाई बेलायखे लासि मुरखा आबो कैसा दफानो लासि रमानि कलाय दङ आइहिनि नबनो मन्त्री सकगनानि सानका तिनि प्रेस मिट खाई नारायण संरक ओंखाय वीरेन्द्र त्रिपुरा बतु नारायण गे ब तिनि कक्टमा थुनेरनो दिङि अकक बसाका जे दति जदि अवनो एक्शन ना हाया हंके कतर सबांना थाङि दङ हायनै 3.5 लाख त्रिपुरा बसं दङ बरक किन्तु आसुबि तंगलाखनि हजाग रोखा तिनि अकक्टमा थुनेरनो पान्दातै जों आनि बुङो वीरेन्द्र त्रिपुरा आनि लगे दङ सुबलाय बुथुनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां शशीन्द्र त्रिपुरा ताई इ पारानि रुवाजा बरमगोनां दुमचंद्र रुवाजा जों आरो प्रेस मिट खायमिनि नांका इ कारणे जे थांनाय 24 तारिख विधानसभाव जितेन्द्र चौधरी जात हिसाबै जे कुटुंबानि जों बनो तीव्र प्रतिबाद खायो जों सिलेङो एवं जों बिनि अन्याय खायमानि जों बिनि दाबि खालायबो माफ सानानै मेन ओंखाय तामो नाव बीजेपी एवं सीपीएम दुनुटा राजनैतिक दल नाव राजनैतिक भावे तर्क वितर्क तो जुग उमालायो जुक्ति तर्क वाले लेमानो वाले ओ जगाव त्रिपुरा चौबलाय बुथु नारायण पुमां रुवाजा काउन्सिल चिनि कुनो साथाय करे जों साथाय काउंगार तामो जे जितेन्द्र चौधरी जात चिनिए से ओ तमा जात बो जितेन्द्र चौधरी त्रिपुरा जात सिनिका सिनि रेखा अब जे कौसामनि बो बिनि बरमगोनां रतनलाल नाथनि मन्त्री तिथि बाहागे कौसामनि बो बिनि चाया एकजन बो बयज्येष्ठ अकरा बुरा उनजा
bo বিরোধী দল নেতা কংগ্রেস আমল bo tong phaijak tabo cabinet minister 2 times bo taw cabinet minister cholai tong এবং মন্ত্রী সভাও bo সবচেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পরে বসে সিনিয়র উন্নত bo buti hai nijini অহংকার বৈন্য তুচ্ছ তাচ্ছল্য খাইয়ে কক সামনে bo to অন্যায় जों बिनि बागै त्रिपुरा थुबलाइ बुथु नारायण पौमा काउन्सिल जों बोनो सेलेङो এবং बोनो जों नायस्लियो जों बिनि बागै खादुजा त्रिपुरा समाजाव न आके सांनाय खालामनायनि बागै जों बनि बिजेपि কর্তৃপক্ষ रंनोबो जों कयो न बोनो सुस्थ বিচার खायदि बोनो মন্ত্রিত্ব হইতে बोनो কারির নাম কারণ বো একজন बिनि অবধি কাম খাইমেন বাগै बिनि পার্টিনি বড়বো बोनो চাজে গিয়া কারণ যারা সুস্থ জীবন সভ্য জগৎনি বড়রাও সুশীল সমাজরাও রতনলানি প্রতি অহংকার বাপন কেউ নাইসিরা বনো আর বাগৈ চিনি দাবি বনো কারির জানামত এবং এই জিতেন চৌধুরীর ব মাপ সানানত কারণ হাইকে উহাই ব জাতবে জাতিসা খাইকে নং জিতেন চৌধুরীনি বনি সিপিএম আমলনি কার্যকারিতা তুই নং কুতুক দি CPM रावबो BJP आमलनि ताम काम हामिया चाया खायका बनोती न कुटुलाय मानो नोंलाय आरो जातिसा कुटु नों ताम सुनुबा नों निजिनि जातसे नों सिसिनि र रतला ना बो निजिनि जात जे अशिक्षित असभ्यता এবং बिनि जे आनसिभिलाइज नि तुमुं चामुं बो निजिनि से परिचय से रुबो आं खाखायो যারা সুস্থ সমাজ বা সুশীল সমাজ রতনে বিজেপি বসিব বন একটা উপযুক্ত শাস্তির নামত এবং পদ্ধতি খাই মন্ত্রিসভার কার্যের নামত নিয়ে जों চিনচুবলাই বুথু এবং নানান প্রমং হইতে जों দাবি নারো जों বন পরপরই পদক্ষেপ নিচ্ছি जों নানাই পরবর্তী जों আসলে সালাইনাय जों आन्दोलन माखायनाय जायाखै बिनि मियाखै जों बनो बिखौ फुनुनाय बो जों परबर्ती स्टेपाव जों काम खालायनाय गाय खाबानि ताते बखुक सं नरक नारायण वीरेंद्र त्रिपुरानि खुगो खनाका जे बरनि आन्दोलन उनि थांनाय बसकांगो कतर जदि अमो नाकार सायहांके मन्त्री रतनलाल नाथ न मन्त्री मा सककनाय आबुर बरनि सानमु फरिगे खाबानि ताते बखुक सं नाजी चराई बसा चराई माने तामो ब तरनानि तंखो लग्नानि तंखो सरना तंखो फियाबा उमर कासुगिया चराई यो बरो तरनानि जरा परिना जरा गाय सरंनानि जरा वसे दुकान रग तंगै एबा बुनि नग रग तंगै सामुं खलायमा तंगो के अबो रगनो तिनाय हजाक मुंग्रना बागै सरकारनि बो डिपार्टमेन्ट कौमा तंगो आबुन बागिनो चरायो बाहानि बाक्सा कायनाय निजिसे तरनानि लग्नानि जराखो निजिसे सरंना जराखो आ जरासे बसां थानाय बनि के बताम फोरोंसिनाय निजिसे सिया कोंके आवा केनो देश उस्लु तलावो तला देश गलगोता बरग रग जे गियान आगुना जागाव उस्लुइ दङता के आबगिनो चरायो ताकादि चरायो सामुग्रा तांग्रदि चरायो हके सुदु परिदि सिरदि थंनानि रेदि आबाहाय ककपि जाक तंफानो सरकार केरं तंफानो किन्तु जों नाम नुइ दं बाक्सा बाक्सा कामी आमसाइबा आगुलि रग चराय रगनो सामुं तांग्रबो चराय रगनो चराय नायरबो चराय रगनो काइर हरो दाति दाति आबुन बागिनो दाबो डिपार्टमेन्ट बखाक्तिबो जरा जया प्रिना हाजागै दङ तिनि डिस्ट्रिक्टनि चाइल्ड वेलफेयर कमिटि चाइल्ड लाइन के हदा हामक्रायते हदा रोंनाय खुंनि कियासक डिपार्टमेन्ट साक्टार बुंबाय चराय रगनो सामुं तांग्रमानि न केबेंगै नायथुगनि अंखलायखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि सदर बिश्रामगंज बाजार आरो गोबां दुगान नायमानि बिसिङाव खरकथाम चेराय दुगाना सामुं ताङै दंमानि बरनि उमर कासुगिया 18 बोसोर काया आबहायरनो ब सामुं ताङै दंजमानि मानैखा आबो सिमिया जे दुकाननि सिमि आ चेराय रगनो सामुं ताङै दंमानि मानखा बरनि मालिक रगनो ब हजाक खलाय रबखा ताइ बसकांनो साला अमाहाय केरंता सबायदि चेराय रगनो सामुंगता थेपादि हाय हिरिनाय के दै फांगा तंखा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटिनि आदं सतपा साहा बरकारिबो तंखाताय जुदा आदं रक अबनि बिसिंति किन्तु कायसे नेगेटिभ कक दङ बरक अचेराय खरकटाम न प्लां थांमासे नगो नागासे तनेरिलिया लामाव न्याकारि रेखा नरक खना अबजे फाइ मालाय फाइदि हिनि
তাও চারাই রক টুমুনো কোনো কিছু খাঙ্কা লামাও গাড়ি খুঁটাই কাঙ্কে বর্ষাতলাং খামানি রিক্সন খামো আই হিনি তংমো খেলো করক হাইকে খানাই যাই যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বখাতে বড় নাইমানি তামান খাতে এখানে চাইল্ড লেবার আমরা পেয়েছি। হ্যাঁ, এখানে আমরা এসেছি আজকে, তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা খুঁজছি যে কোথায় আছে 18 বছরের নিচে যে বাচ্চাদের এরকম গ্যারেজে, হোটেলে যেখানে কাজ করানো হচ্ছে সেটা আইন বিরুদ্ধ অপরাধ। হ্যাঁ, আইন বিরুদ্ধ কাজ। তো আইন বিরুদ্ধ কাজে আমরা এগুলো করতে পারি না, সেটাই তাদেরকে বলবার এবং জানানোর জন্য আসা হয়েছে। তাদেরকে বলে যাওয়া হয়েছে সিডাব্লিউসি অফিসে যাওয়ার জন্য। সঙ্গে আমাদের চাইল্ড লেবার অফিসার রয়েছে, চাইল্ড লাইন রয়েছে। সিডিপি অফিসে রয়েছে, তারা সবাই রয়েছে। আমরা আজকে বলে গেছি তারা যাবে, কথা হবে, তারপরে সেই মতন আমরা ব্যবস্থা নেব। আপনি পরিচয় ম্যাডাম? আমার পরিচয় সিডাব্লিউসি মেম্বার, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মেম্বার সুতপা সাহারা। ঠিক আছে। খাবার তাদের বুকুক সং তাবুক সাতং জরাঙ্গি ফায়কা তৈনি বিয়াল করং করং কামিবো তাই তি কাহাম মান থগিয়া তৈ হাইনো जेखनि सिक्रि मान जागनो सामुं थेपामा बाय नङै मा तंमानि बाय रुकसुक कागियांगै तंगै जावखा आबाहाय tong halok nugui tongoi manliya sini kok tmao yang yang dei kreni kok tma samani ya golofano sarkar okto kahamke thangai nailia kahamke relia phiaba YTF tipramo thane siklaba dek YTF ni sakar mumbai tini mungya kami amchaini kakra sorao thangai tui bagikha tai je tuini biala klaijak lukorongno kograbo khaborok सरकार बाय सालायनाय नरनि तैनो मानथरनाय जोंबो निजिनि पैसा बाय बोसोर रां नर तै खारिमान तैनो सारबम सोनांगौ हके नै साय खानारका महेन्द्र देबरमानि तै फांबाय तिनि बरनि तै खारनाय तै तनियाय बदल नायनायदि तै ना फायजा बाखिया बाक्सा लाङा बाय आको बाय रफायनाय नायनायदि तिनि ककथु तोजागमां महारानीपुर ताई तेलियामुरा कन्स्टिटुएन्सि आमचाइनि YTF नि साकथार मुंबाय बुबाग्रानि मुंगै तै गाहाम बागमानि सामुं बोतां ख्लाइजाखा आमचाइनि मुंगिया गामि काक्रा सरारगो तैनि बियाल हनै खोनाबय अतां बोतां यागन नाहालायका YTF नि आदं महेन्द्र देबरमानि तुजुल मुंबाय अ तै बागथानि कक्तमा थुनाय रङ सावि खोनारका बोस्तांनि सालो हापांनि बोखातै तैरना उंथो हनै हापांनि बरगनो कयखा बर नाम किता এটা কোন জায়গা? কত পরিবার আছে এখানে? জল কই থেকে খাইতে না আগে? আগে বরন তিন নং ও তুই সাসে চলে বা পচা হসে খাওমা নং তাবুক লে দক তুই মানে হার হামজাকা তিনি রত তুই বা উফে মো বাড়ি সে খাচ্চা সে মা সবা বা পেতিলে চিন বো বাগ্রানি দল বো ফায়ো নে না আরে বো এ চুংখো মালা খাই না হাত ai ya cái lỗ tuổi sản xuất sản mà lâu তো তমাই বিকি তে মান তো phải sẽ nụ tắm mà phải phải sẽ mà lâu tuổi man tuổi nó sẽ phải sẽ nụ tắm mà tuổi bố đây cái chút này mai chú para sát lên mai có cái chào nó phải chúng tôi bên đây cái chú chú cái tuổi chú sự nó hay sao ধন্যবাদ আমরা মিডিয়াকে আজকে আমরা এই 11 মহারানীপুর তেলামুরা কনস্টিটুয়েন্সি TPADC এই আন্ডারে সাউথ বকুল সরি কাকড়াছড়া ডিসি মঙ্গিয়া কামি আরবি ব্লক এখানে উপস্থিত আছেন আমরা YTF অফিস দেবরমা আছে আমরা ব্লক আছেন সেন্ট্রাল ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ বাবু আর আছেন এদিকে স্বপন আমরা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন আমরা নির্দেশে আমরা আজকে কাকড়াছড়া খাজরাপাড়াতে জল ডিস্ট্রিবিউট করতেছে। তো এটা কি একদিনের কর্মসূচি নাকি প্রত্যেক দিন দেবেন জল? দেখি আমরা যতটুকু DWS এর মাধ্যমে আজকে যাবো আমরা তো সব সময় আয়া জল দেবো এটা তো সম্ভব না যত পারি চেষ্টা করতেছি আমরা সরকারের মাধ্যমে SDM এ যাবো ব্লকে যাবো DWS এ যাবো এই অ্যাপ্লিকেশন দিমে যে জায়গাতে জলের খুব প্রবলেম এই জায়গাতে সরকারের থেকে আমরা অনুরোধ করব যে সরকার অনুসারে জল ডিস্ট্রিবিউট করা হলে আমরাও সবসময় তাই পাইতে সময় নাই টাইম নাই
আর টাকা পয়সাও তো দরকার এরম জল ডিস্ট্রিবিউট করতে গেলে কাজে আমরা সরকার মাধ্যমে সবসময় দেওয়া হইলে আমরা সরকারে এই DWS এর অনুরোধ করব একটা অ্যাপ্লিকেশন দিব। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। খাবারनि ताकदे बुखुक्षं अबतो बेलाय काहाम सामं तै करिnya तै मान थग्रै रमानि फियाबा ताबुक तो जतन से जान्जा जासि मिसिनक बाक्सा पाइ तंबाय ओके सरकारनि तेबो नायकल मं काहाम नांगो तै करिंके बरक थांगिया तै से लांगमा हनजागो फियाबा अ लांगमा हनि हनजागमा अलाबो तै मानया अंगि तंमानि आवकासा बेलायखे वानवा सिंसा इशु आबो न सरकारक तेबो जायखे मकल फियगै लुकरकनि न चुबाना हनै सेकाङै जदि फाइया गाके बेलायखे गालकलाय नाय ताई तै करिबाय चिनि कौमा जे बेमारक आकरक मानजागनाय आबुन बागिनो जतन तै माननानि अधिकार दङ जतन तैरेन अधिकार दङ सरकारनि आबुनाय तै जे जागाव करिनि दंखा बरक किन्तु बावैसा फासिं तो रां दंखा तो मेसिन तो काय ना खामो रां बकरै आजाब करै गे ताबो अबाहाय दंखा लगो बाहायखे बरक तै माननाय आ तैनो मान थौना बागे तिनि बरक कयलेखा आबो केन एरिया जे जों जालनि दंमोनि आ जों जालनो कातिरना बागिनाय साबो सखाङै फैनो बुफ्रो सखाङै फैनो आबनो सुमुं गतर फियाबा तै करै लांमा करै लांमा तमुन कावनानि हिंगा तै तंग नांनाय आ तैरना बागे सरकार मा साक्ता थाय फरिकाय ताबक नरम मांप्लिकायसा फुंना नाय दङ अबो हुकाय तै वो ब्रुं कानानि व्यवस्था खालामनानै टुरिजम डिपार्टमेन्ट बखातै अरो राजबारि बसकांगो नयमा बसकां निजे पुखिरिओ फियाबा फातारनि खरकसा बेरायना फायनाय बतैयो कलखा बुट क्लायै आबनो तिने मन्त्री सुशांत चौधरी बेरेखिरि मन्त्री बा साइ ताम खनारका खनानि गदि ताम बियाल तंख ओ जे जाहाज सरकार बा रंकार थानिओ फेसिलिटी तो रखा किन्तु प्रशिक्षण ट्रेनिंग गोनां ततं करै आबरक संगा चिनि कक्रमा আরও অনেক অনেক বুট আনছে এই যারা চালাচ্ছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের কি কোনো খামতি রয়েছে যেহেতু আজকেও একজন বহির্রাজ্যের চালাতে গিয়ে মানে ওনাকে বুট উল্টিয়ে ফেলে দিয়েছে মাঝখানে তো সেই বুটটা কি আপনারা দেখুন একটা হচ্ছে আমি নিজে চালাবো আরেকটা হচ্ছে নর্মালি যারা চালায় এখন যদি কেউ নিজে চালাতে যায় তো স্বাভাবিকভাবেই যদি সে প্রশিক্ষিত না হয় বা যদি না জানে চালাতে আপনি গাড়ি চালাতে জানেন না আপনাকে যদি আমি গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে দিয়ে দিই তো আপনি নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্ট করবেন তো সেই জিনিসটা হয়তো হয়েছে আমি শুনলাম আজকে আপনাদের কাছ থেকে আমি নিশ্চয়ই সেটা দেখব কিন্তু আমাদের যারা বোট নর্মালি যাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা রয়েছে নির্মহল অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব তারা প্রশিক্ষিত লোক এবং এইখানকার বোট বলুন বিভিন্ন জায়গায় ছবি মোড়াতে বলুন নারিকেল কুঞ্জে বলুন পর্যটকদেরকে তারা গাইড করে যাচ্ছে এবং আমাদের সেখানে লাইফ জ্যাকেট রয়েছে বোটে উঠতে গেলে লাইফ জ্যাকেট ম্যান্ডেটরি আপনারা জানেন আগামী দিনেও আমরা সেটা ম্যান্ডেটরি করব এখন এগুলো তো দেখুন আনওয়ান্টেড ইনসিডেন্ট সেগুলো সেগুলো অ্যাক্সিডেন্ট সেটা ছোটোখাটো হয়েই থাকে কিন্তু আমরা সেগুলোকে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রি আমরা থাকতে পারি সে দিশাই আমরা কাজ করছি এবং আমি সবার কাছে আহ্বান জানাবো যারা বোট চালাতে জানে না চট করে এসে বোটের স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে সেটা যেন না আসে এতে করে সরকারের উপর বদনামি আসে বা নিজের জীবনেরও সেখানে ঝুঁকি বাড়ে সেই জিনিসটা যেন আগামী দিনে লক্ষ্য রাখে আমি সবার কাছে আহ্বান জানাবো ধন্যবাদ गाय खबर ताते बुखुक्षं अब रंगनो तिरिनि कक तुमा कतर कतर फियाबा म्यानमारनि भिडियो नरनो फुंनानि सुजुग माखासे गला फुंना चाइतो गाना बेलायखे किरमा सिंगा 7.7 फाइका अब पुरा हा तामसिनाय जदि साना थांगाके हा उल्टाङै थांगानो नि माया यादबा अब हाइके नि थांगा अब पुरा उलट पालट ngैनाय बरक थैमे ताखजति सरकारनि रिपोर्ट रयाखो किन्तु अबाहाय किरमा सिजा बांला फाइनि त्रिपुराबो कायसा आबाहाय जुनो नतंगो आबगै हजाकमा तंथाय बरक सालबुनुमब्रुम ट्रेनिं रक ररै दङ त्रिपुराबो आबाहाय मानहनै आगै जतन बांला फाइके तामखा काटिनाय आबरक सरगै दंनानि नांथाय गाय खबर दादा बंसम तिरिन जरान कक पान्डा असुनो साग्रा सिवानो खनातायसा गुबुनि कक नतुइ फाइनि कक खसेरनो बाजाखा जतना हामबाय